Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto? Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag nay dag umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom. Sulaipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mayong adlaw mga mama, mga papa, mga daddy ug mami. Importante kaayo ha ang kabaskog ug kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagid sa atong mahal sa kinabuhi. Ato sang panalipdan ang atong panglawas nga kanunay healthy atong i-maintain ang mayong panglawas bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon, mga challenges matag adlaw, labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon, ang uban mag-overtime pa, di gyud malikayan nga bation tag kakapoy og aron sa ingon makabatunta og maayo nga depensa sa atong panglawas, of course atong resistensya atong paligunon, mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system, maghatag kanato og lig-on nga resistensya, mga kasama. Para sa mga mami ug daddy nga daghan kaayong ganap matag adlaw ug mosabak pa gyud sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayo nga suportado ang inyong resistensya. Ang among payo, de kalidad nga vitamin C nga abot kaya. Basta C, C-Tab. Uban sa hustong pagkaon ug himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab abot kayang vitamin C gikan sa Unilab. Tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya. Basta C, C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's #1 ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza, packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7 at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic. Mga idol, andam na ba mo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy og mas andam para sa bisan unsang katalagman. Dalit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisayan Electric ug DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umaabot July 25 sa Barangay Tabonog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Mag-cut-on sa ato ang fire, typhoon ug earthquake preparedness talks ug appeal sa atong hands-on first aid ug CPR demos. Gawas pa niini, adunay mga interactive booth ug exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, lig-on og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dahil kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisayan Electric ug DYHP Cebu. It's Mele Francisco for Baygon. Pag may Baba Baygon, supot sa bisa. Basta Baba Baygon, tanggal peste sa bahay. Basta Baba Baygon, may tiwala ako. Baygon's my choice. Baygon's my choice. Baygon's my choice. Baygon, 100% knockdown. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to